हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते श्री जगन्नाथाय जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। छाड़ी अयोध्या भुवन नजारा मोरे मोआ पधन छाड़ी गले बनरे पाइबू रामचंद्र रे बहु कषण बने कोशा फल खाई रामचंद्र रे काटी दिन बने पत्र सजा करी रामचंद्र रे काटी दिन छाड़ी अयोध्या भुवन नजारा मोरे मोआ पधन छाड़ी अयोध्या भुवन नजारा मोरे गले बनरे पाइबू रामचंद्र रे बहु कषण गले बनरे पाइबू रामचंद्र रे बहु कषण सुवर्ण थाली रे अन्न मरुचईवा पधन सुवर्ण थाली रे अन्न नरुचईवा पधन बने कोशा फल खाई रामचंद्र रे काटी दिन छाड़ी अयोध्या भुवन नजारा मोरे मोआ पधन गले बनरे पाइबू रामचंद्र रे बहु कषण जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ मंच उपस्थित
थिबा समस्त श्रोता वक्ता ज्ञानी बन्द साचुन सभापति सहसम्पादक संगठक सर्वपरिवार हिन अचिन्तन तपन सहित महामानଙ୍କର मथांत प्रणाम आदि ग्रहण करिवे। आज आलोच्य विषय होउचंदी दशम स्कंद द्वारिका कृष्ण रुक्मिणीଙ୍କର हास परिहास कथा पति पत्नी मध्य हास परिहास कथा चलिछि। ये कथा आलोचना करवा ये तो संसार व्यवहार स्वामी स्त्री भितर कथा कली घर कले घर हूँ घोर कौन चली घर परिवार आज प्रभुंर आम आज आलोचना करवा। आलोचना पूर्व जत किंतु पारायण जा पारायण व्यास निकट में आसी उपविशन हो गले माँ कांचन बालापति बिना प्रचक्षुरे 72 वर्ष बुधा आज आप पठन कर श्रवण करेंगे जहाँ आप श्रवण करूँ। नारायण नमस्ते देवी सरस्वती व्यासंग जयते पुत्र मुखंकृतिवाचारंग पंगुलंघातगिरी जतकुपातव वंदे परमानंद माधव परमानंद हे माधव पदुगोची मकंद से मकंद पान करी हे चले ब्रजनारी से ब्रजनारी को पयरे मन रहु निरंतरे मन निरंतरे रहु कृष्ण बोली जीव जाऊ कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर राधा हब मात्रा हुड़ते जेते दोष क्षमा करिबे पीतवास हरि बोल हरि हरि बोल। कांचना पुस्तक पारायण करेंगे आम श्रवण करवा। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। पंचषष्टितम अध्याय कृष्ण रुक्मिणी परिहास 65 प्रकाश विराट सुता सुत पासे गोविंद भक्ति विश्वासे व्यास कुमार तत्व ज्ञानी कहती हरि भाव घेनी एबे शुण नरनाथ हरिचरित भागवत द्वारकापुर एक दिने रुक्मिणी एकांत भुवने जे हरि त्रिगुण अतीत पल्यंक मध्य उपगत जे विश्व माया नीला करी सकल पाणी संहारी सुधर्म पाड़ीबार आसे जार जन्म जदु वंशे तार निकटे भाव घेनी मिलिला भीष्मक नंदिनी दिव्य लटकरे धरी संगे अछंती परिवारी कृष्णर शयन भवन किपटांतर देवा अन्य गोविंद 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 मधुगाळुची मकरंद। सज्जन मंडली आम आज आलोचना करवा ये प्रभु कथा विराट सुतासुत पासे गोविंद भक्ति विश्वास व्यास कुमार तत्व ज्ञानी कहते हरि भाव घेनी हे नरनाथ ए हरिचरित्र भागवत शुण भागवत शुणिले कर्ण पवित्र हेब मुक्ति पथ हूँ भागवत पथ भागवत। द्वारिकापुर दिने रुक्मिणी एकांत भुवन जे हरि त्रिगुण जो कि त्रिगुण अतीत पलंक मध्य उपगत होती माने बेडरूम रे बिछना पति पत्नी बसिक हास्य परिहास हो संसार मत आज्ञा सामाजिक स्तर कथा आम आलोचना कर प्रभु आज जे कि अनंत कोटि कैबल्य ठाकुर से आज मानवीय लीला कर स्वामी स्त्री भाव जो बिछना बेडरूम रे बसी खट उपर पलंक उपर हास्य परिहास हो सुंदर कथा आज आलोचना करवा। आप लक्ष्य करेंगे जे विश्व माया लीला करी सर्जई प्राण संहारी स्वधर्म पालिबार आसे जार जन्म होती जदुवंश से प्रभु खंडा तार भाव घेनी मीला भीष्मक नंदिनी दिव्य आलट करे धरी संगे परिवार अच्छा कृष्णर शयन भवन रे कि पटांतर देवा उपरे चंद्रात चढ़ाई मुकुता दामे आज रही सुरखणी सुखंजणी रत्न प्रदीप गृह मध्य जलुछि उलुका माल माल गंधे मधुपे मकरंद आसरे नाते भ्रमंती चौपाशी आहा कि सुंदर से स्थान चंद्र किरण प्रकाश आवरी परिजात वन सुगंध मलय पवन बहुची कौड़ी से जो बेडरूम को सुंदर सजा है चंद्र चांदुआ सजा है
ଅଗରୁ ଧୂପ କଳାରୁଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦଶଧିକ ଗନ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ପାଟବସ୍ତ୍ରମାନ ନିର୍ମଳ ଯତ୍ନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଶୁଭ୍ର ସୁଝୀନ ପଟବସ୍ତ୍ରରେ ଶଯ୍ୟା ନିର୍ମାଣ ହସ୍ତି ଦନ୍ତରେ ହାତୀ ଦନ୍ତରେ ପଲଙ୍କ ହୋଇଛି। ହାତୀ ଦନ୍ତ ପଲଙ୍କ ତମେ ସବୁ ଖଟରେ ବସୁଛ ନା ଆଉ ସେ ହାତୀ ଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ କିଏ? ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଦ୍ୱାରିକାପୁର ରାଜା। ଫୁଲ ପାଖୁରା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋରସ ଫେଣ ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛି। ସଖୀର କରୁ ଭେଗେ ଯାଇ ଶୁଭ୍ର ଚାମ୍ର ହସ୍ତରେ ସେ ହରି ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଗତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ନିଜ ପତି ଚାମର ବିଞ୍ଚି করে ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକା ପତ୍ନୀ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ଟିକେ ସେବା କଲେ ମୋଡ଼ିଦେଲ ଟିକେ, ତମେ ବଟିକା ଆଣି ଖାଇଦେଲନି, ମୋର କିଏ ମୋଡ଼ିବ? କ'ଣ ମୁରୁଛ କି? ଏ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଚାହା କରିଦେବ କି? ନା ଚାହା କରିହେବନି, ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଚାହା ପିଉଛ ତମେ? କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରଭୁର ଆଜି ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନ୍ତ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସୁରଦେବା ନିର୍ମଳ ନାନା ରତ୍ନପତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅଙ୍ଗେ ଝଟକୁଛି। ସଖୀର ଗନ୍ଧେ କାମ ବାମ କର ଦେଇ ଆଜି କନ୍ଧରେ ଦକ୍ଷିଣେ ଢାଳଇ ଚାମର ବସ୍ତ୍ର ଜଳିତେ ହୃଦୟ ଥାଇ ଆଜି କୁଚ ଯୁଗଳ ବିରାଜଇ କୁଙ୍କୁମାଙ୍କିତ ରତ୍ନହାର କଟି ମେଖଳା ସୁପ୍ରସାର ତୁଙ୍ଗ ନିତମ୍ବ ବେନି ସ୍ୱହେ ରୂପେ ଜଗଜ୍ଜନ ମହୁଛି। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛି କିଛି ଆଉ ଜାଣିନି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଜାଣିଛି। ଆମର ତ ସ୍ୱାମୀ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କତି ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ଆଜିକା କଳିକାଳର ଯୁବ ନାରୀ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ। ସେ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଆଖିରେ ଦେଖେନି। ତେଣୁ କେବଳ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତର ମତରେ ସେ ଭାବୁଥାଏ କୁଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ନ ଜାଣଇଆନ ମନ ବଚନେ ସାବଧାନ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମନ ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନକୁ ସେ ସଂଯମ କରନ୍ତି। ନା ନା ମୁଁ ହେଉଛି ସତୀନାରୀ, ଯିଏକି ଲେଖିଦେଲା ଚିଠି ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ମୋ ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ 7 ଦିନ ଯାଏ ପାଇବି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ହରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ରବିତ୍ରାସ ସଲଜ୍ଜ ମୁଖେ ମନ୍ଦହାସ କଣ୍ଠେ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର ଶୋଭା ପାଉଛି। ନୀଳ କୁନ୍ତଳ ମନ ବହୁଛି। ଯେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ବଚନ ବୋଲନ୍ତି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜପୁତ୍ରୀ ଶୁଣ ମୋ କଥା, ସୁଚିତ ସାବଧାନ ଶୁଣ। ଅନେକ ନୃପତି କୁମରେ ମିଳିଲେ ତମ ସ୍ୱୟଂବରରେ। ବହୁତ ରାଜା ପୁଅ ଆସିଥିଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସର୍ବଲୋକ ଲୋକପାଳ, ସେ ବହୁତ ଧନର ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ପଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାଙ୍କର, ଅଶେଷ ଗୁଣ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଶୁଦ୍ଧ ମୋ ଚାହିଁ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତ କଳାଟା, ସେ ବଳିଆର। ତୋ ଭାଇ ଦାତ ମାତ ତୁଲେ ଶିଶୁପାଳକୁ ବଳିଲେ, ତୋ ରୂପକୁ ଲୋଭ ବହି ମିଳିଲେ ରାଜପୁତ୍ର ଯାଇ। ରଣେ ଦୁର୍ଗମ ମହାବୀର ଅନେକ ବଳ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞାତ କରି। ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୁଣେ ସରି ଯେ ତୁ ମୋତେ ବର ବଳିଲୁ। ସନ୍ଦେଶ ଦେଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ, ରାଜାଙ୍କ ଡରେ ମୁଁ ପଳେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହି ଘର କଲି। ବରିଷ୍ଠ ରାଜ କୂଳେ ବାଦ ଆମ୍ଭେ ନଇଛୁ ପ୍ରମାଦ। ପୂର୍ବେ ଯଜାତି ସାପ ପାଇଁ ରୂପ ଆସନ ମୋର ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାତ ମାର୍ଗ ମୋର ପଥ, ସ୍ୱଭାବେ ନାହିଁ ମୋ ଲୋକମତ। ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ପଳେ ବରିଲୁ ସୁଖ କେମିତି ପାଇବୁ, କି ସୁଖ ପାଇବୁ? ସ୍ୱଭାବେ ଅକିଞ୍ଚନ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ପ୍ରିୟ, ମୋର କ'ଣ ଅଛି? କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏଣୁ ସମ୍ପଦେ ଅନ୍ଧ ଲୋକେ ମୋତେ ନ ଭଜନ୍ତି ବିମୁଖ। ଯାହା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି ସେ ମୋତେ ଭଜେ ନା। ଧନ ଠାକୁର କ'ଣ, ପୁରୁଷ କ'ଣ? ଶୁଣି ଏଣୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଣ, ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି? ବେଦ ଆଗମ ପରିମାଣୀ ବରକନ୍ୟା ବିବାହ କାଳେ ବୟ ସମ୍ପଦ କୂଳେ ତୁଲେ। ଯେ ବିବାହ ମିତ୍ରପଣେ ସମ ନ କରି ଅଧମ ଉତ୍ତମ। ତୁ ପୁଣି ଜାଣୁ ଏହା ଭଲେ ବିଚାର କରି ଦୀର୍ଘ କାଳେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଗ୍ରହଣ କର। ଏ କଥା ଉତ୍ତର ଦେ। କ'ଣ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ କହିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କଣ ଆମେ ଶୁଣିବା ଅନ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ରେ। ଏବେ ତ ସମୟ ଜାଣି भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। हरि ओं।
হরিয়ন্ত